minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, avec votre permission. Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique. Honorables invités et chers califes généraux du Qadria. Chers collègues maires, Mesdames et Messieurs, les notabilités et dirigeants religieux ici présents, distingués invités en vos rangs, qualités et grades, tout protocole observé. Monsieur le ministre, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être ici ce matin. Paix et salut sur le prophète, des bénédictions à tous ceux qui nous ont quittés, militaires, civils, nos parents, prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Monsieur le ministre, il me plaît ce matin de vous accueillir avec l'hospitalité légendaire que nous connaissons, que nous avons, d'accueillir et de réserver aux personnalités de marque qui sont là avec nous ce matin. Nous nous sentons privilégiés de les avoir chez nous et je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Monsieur le ministre, cette première visite officielle au Mali d'éminentes personnalités des califats venus de différents horizons nous honore et nous réconforte. Qu'ils se sentent chez eux et reçoivent par la même occasion les hommages des autorités et légitimités traditionnelles de la commune 3 du district de Bamako, dont j'ai la responsabilité. Aou Bismillah. Chers invités, la tenue de cette grande rencontre à Bamako, au Mali, revêt, j'en suis sûr, une importance capitale pour notre pays, vu le contexte dans lequel on se trouve ces dernières années, que nous puissions espérer, par vos prières, de nouvelles perspectives pour mieux répondre aux enjeux de paix auxquels notre population aspire profondément. En effet, le Mali tout entier a de fortes attentes sur une réponse aux bénédictions que vous ne manquerez pas de souhaiter aux autorités et à toute la population afin que notre grande nation puisse vivre dans la paix et dans l'harmonie.
Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. آخرين محمد بن عبد الله سر المسيح به وشرف آدم وسمى به موسى وساد خليل فالكل منهم تحت ظل لوائه يوم الجزاء إذ الوقوف طويل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مشايخنا الكرام العظام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أرضكم الثانية، فلقد ندلتم وطنا ووطعتم أرضا، فأنتم وكل من جاء معكم مرحب بهم على أرضكم الثانية. فنقول لكم إن أرض مالي لأرض ترحب بكل من لجأ إليها وبكل من وفد إليها وبكل من عليها وبكل من قدم عليها وبكل من يجد نفسه على غبرائها. فأهلنا من موريتانيا مرحبا بهم، وكذلك من تونس والمغرب، وأهلنا كذلك من السنغال مرحبا بهم على أرضهم الثانية، وأهلنا من كل بقاع الأرض إن شاء الله. ونجدد الشكر الكبير العميم لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عثمان مدن حيدرة الذي قطع على نفسه النوم الصباحية وجاء معنا في هذه الأسبوعية الكنتية لأنها أسبوعية مباركة مشهورة. إن قبيلة كنت قبيلة معروفة بالعلم، قبيلة معروفة بالاجتهاد، قبيلة معروفة بالجد والكد، قبيلة معروفة بخدمة العلم والعلماء، وإنها لقبيلة مباركة. يجب على كل من يعرف هذه القبيلة أن يبارك فيها وأن يحترمها. إذا سيد منا خلا قام سيد قائول لما قال الكرام فعول. فأنتم كرام وأنتم عظام، فإن أنتم وجدتم أنفسكم على أرض مالي فإن سلطة مالي ترحب بكم كلما ترحب وتقول لكم كما جئتم بخير وأمان إن شاء الله. نرجو لكم عودة ميمونة وعودة طيبة إلى بلدكم الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل. فنتمنى ونرجو بأن تكونوا قد رحب بكم على أرضكم الثانية، ونتمنى بأن يكون هذا اللقاء الجمعوي بين كل فئات وقبائل كنت من كل أرجاء العالم أن يكون لقيا طيبة مباركة سليمة إن شاء الله. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et au nom du Premier ministre, docteur général de division Abdoulaye Maïga, nous sommes là ce matin pour accueillir toute la grande famille Kunta de tous bords et de tout le monde entier. Ce matin, toute la famille Kunta se retrouve ici à Bamako, dans le cadre de la bénédiction pour le Mali, dans le cadre de la rencontre fructueuse, dans le cadre de la rencontre qui va les permettre de se connaître et de se reconnaître encore de nouveau. La famille Kunta est une famille connue par la science, par le savoir, par la sagacité, par le don de soi. La famille Kunta, partout dans le monde entier, est une famille respectée, respectueuse et respectable. Raison pour laquelle, depuis qu'on a annoncé votre arrivée, le président de la transition m'a chargé d'abord non seulement de vous accueillir avec tout le respect que vous devez avoir, mais de vous recevoir encore dans notre département et d'être là partout où vous êtes. Raison pour laquelle, malgré notre agenda chargé ce matin, on a tenu d'être là avec vous et forcément. Vous avez bien vu le shérif Ousmane Madan Haïdara, bien qu'il n'est pas un homme matinal,
mais il s'est investi à être avec vous pour votre respect. C'est le lieu de le remercier, de le féliciter par rapport à ça. Nous accueillons ici favorablement tous ceux qui ont quitté leur pays pour nous ici. Ils doivent savoir que le Mali, c'est leur pays. Le Mali, c'est leur patrie. De la Mauritanie, de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal et partout dans le monde entier, nous vous disons, vous êtes chez vous. Le calife général de la Tariqa Kadria au Mali ici, notre grand calife et notre cheikh, nous le remercions ici. C'est lui grâce à qui vous êtes retrouvés ici au Mali, car il a respecté tout le monde et au retour, il s'est retrouvé respecté par tout le monde. Ici, c'est le dimanche, certes, mais les gens se sont retrouvés dans la salle. Vous voyez comment la salle est en gogo. C'est parce que les salles accordent beaucoup d'intérêt à cette rencontre fructueuse, religieuse et sociale. Vous êtes là pour la bénédiction, pour la prière pour le Mali. Le Mali vous sera au retour reconnaissant. Vous n'êtes pas là seulement pour vous regarder les visages, mais vous êtes là pour une cause noble, pour une finalité qui est la paix, la convivialité, le vivre ensemble. Nous sommes là, investis pour ça. À chaque fois qu'il y a une rencontre de gens, nous sommes obligés d'être là. Donc, je ne peux pas quand même citer nommément tout le monde, mais je vous dis merci beaucoup. Merci pour le Mali. Merci pour la famille Kunta. La famille Kunta est une famille connue, je l'ai dit et je le répète, est une famille connue du sérieux, est une famille connue du savoir, est une famille connue de la religion musulmane, est une famille connue de la science. Si ils sont là aujourd'hui, alors que nous sommes en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, cela aussi est une bénédiction pour notre modeste personne. Cela est une bonne chose pour notre République du Mali. Je vous exhorte, lors de votre rencontre, à prier très sérieusement pour le Mali, pour la paix. Je sais que vos bénédictions sont exaucées d'office, car vous êtes de bonne foi, vous êtes des religieux pieux. Donc, priez pour le Mali, priez pour la nation malienne, priez pour l'Afrique, priez pour le monde entier. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Mali. Bamarakana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على ما جعلت بيته بيت الختم فختمت به النبوة والرسالة وبعمه العباس الهجرة وبختنه وتربيته الخلافة وختمت الأسباط بابنيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة الطاهرين الأكرمين وختمت بابنه المهدي دولة الإسلام وولاية الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. السيد وزير الشؤون الدينية، السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ سيدي يحيى، كنت الخليفة العام للطريقة القادرية في مالي، السادة الخلفاء العامين للطريقة القادرية في كل من الدول، في تونس وفي المغرب وفي السنغال ومالي وبوركينا والنيجر وساحل العاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أحرص على شكر فخامة رئيس الجمهورية الجنرال أسمي كويتا وحكومته على العناية الفائقة وكرم الضيافة الذي يحيطنا به منذ قدومنا إلى باماكو، كما نشكره على اهتمامه ورعايته السامية لهذا اللقاء المهم لخلفاء القادرية. ولا أخفي حقيقة وأنا القادم من موريتانيا جارة مالي وشقيقتها أني وجدت نفسي أتشاطر مع الإخوة في الوفود الأخرى نفس الشعور بغياب أي إحساس بالغربة في أرض مالي التي هي المهد التاريخي للقادرية الكنتية المختارية ومنطلق إشعاعها والمقام الأصلي لمرجعيتها في إفريقيا وحتى في العالم كله. إن أعضاء هذه الوفود كلها من الأبناء الروحيين للشيخ سيد مختار الكنتي الولي القطب
العالم المجدد والداعية المصلح المدفون بمزار قصر الشيخ حوالي 400 كيلومتر شمال شرق تمبوكتو. كما عاش هنا في مالي ودفن كل خلفاء الشيخ سيدي المختار الكنتي، الشيخ سيدي محمد الخليفة، الشيخ سيدي المختار الصغير، الشيخ سيدي البكاي، بل أكثر من ذلك توجد أضرحة لثلاثة من خلفاء القادرية الكنتية السابقين للشيخ سيدي المختار وموزعين على التراب الوطني المالي، وهم الشيخ سيدي أحمد بن عمر الرقادي وأخوه الشيخ سيدي الأمين ذي النقاب والشريف الشيخ سيدي علي بن النجيب، مما يظهر التجذر التاريخي للقادرية الكنتية في السودان الغربي. لقد كانت الزاوية القادرية الكنتية على الدوام ملجأ يلوي إليه الخائف والمحتاج، وجامعة للتعليم، وعامل التوازن المجتمعي، وإشاعة لثقافة التسامح والتكافل، وأكثر من ذلك. وأهم هو مساهمتها المستمرة المحافظة على السلم الأهلي واستعادة الاستقرار والوئام بين كيانات المنطقة السياسية ومجموعاتها العرقية والقبلية. فعلى سبيل المثال لعل ذاكرة الجمعية لمدينة تمبوكتو المقدسة لا زالت تحتفظ بتلك التدخلات المباركة للمشايخ الكنتيين، والتي أسهمت في تجنيب المدينة على مرات الاستباحة والنهب. في سنة 1771 تدخل الشيخ سيدي المختار الكنتي الكبير من أجل إنقاذ تمبوكتو من حصار طوارق تادمكا، كما استطاع خليفته الشيخ سيدي محمد إنجاز عمل مماثل عندما تدخل سنة 1825، حيث تمكن من إقناع دولة ماسينا الفلانية برفع الحصار عن تمبوكتو على أن تحتفظ بالمقابل بتمثيل معترف به في المدينة من قبل ساكنتها. ومن جديد أي في سنة 1847 تدخل الخليفة الثاني القادرية الشيخ سيدي المختار الصغير بادي، الذي استطاع بوساطته استرجاع السلم بعد مشكلة بين سكان المدينة وسلطة ماسينا الفلانية، وقد اضطر للارتحال رغم ظروفه الصحية إلى المدينة والاستقرار بها لضمان تنفيذ الاتفاق، وبقي هناك إلى أن توفاه الله، حيث توجد ضريحه الآن في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تمبوكتو. ثم كان التدخل الأخير من هذا القبيل سنة 1864 من طرف الخليفة الثالث القادرية الشيخ سيدي البكاي، الذي استطاع تجنيد تمبوكتو ولاية الحرب في ذلك الوقت. أيها السادة الكرام، إن القادرية وعبر هذا الملتقى المبارك ووعيا منها بتاريخها تسعى اليوم إلى تأكيد التمسك بثوابتها ونهجها واستعادة ما أمكن من أدوارها التي اختطها شيوخها، وكذلك الاطلاع بمهامها التاريخية في التعليم والتزكية ونشر ثقافة التسامح والأخوة الإسلامية قصرا وحصرا. لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الأديب الأريب الشيخ سيدي يحيى بن حمو الأمين بن الشيخ سيدي المختار الكنتي، الذي كان له الفضل في لم هذا الشمل واجتماع هذا الجمع الكريم، فله الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الفرصة المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. On est très content de vous. Vous êtes chez vous au Mali ici. Merci. Andnata Yorojan, Tookani Arabkana, Anga Folibi Nabakabe, Ambanga Namba Numfu. Yobunya Mise Anga Jamanama, Ambi Alatano, Kaala Barkada. Mais, Imana Mentoe Gongonduru, Indorofla Kadugusoro. Anye ni Shekoba Nunsoro, Anka Badew ni Ambalemaw ni Ankaramow, ani diine jɔbaga kɔrɔw kunu fo ka se bi ma n'o ye kuntalakaw ye, an y'u sɔrɔ olu de sababu. O la nin waati surumani a ka surun nka a bɛ to hakiliw la fɛn minnu kɛra kɔnɔ diinɛ ka baaraw la. Kuntalakaw kabini an bɛ dugu ma u ye min kɛ diinɛ na o de bɛ lakale an ɲɛna fo an yɛrɛ kɔrɔbayara ka a ŋana dɔw ye o b'u mɔgɔw ka sira kan ni k'a sama ka taa. An b'u fo, an bɛ an ka seko fo Sidi Yahya, an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ nka fama kɛra, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi
alhamdulillahi an bɛ nisɔndiyara n y'a fɔ n bɛ segin a kan nin waati surumani fɛn caman b'a kɔnɔ an balima caman minnu nana ka bɔ jamanaw na a caman ye ne ka adresse minɛ k'u ta di yan alors u y'o kɛ pourquoi o ye kanu de ye n'o tɛ an ye ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na dɔrɔn de mais silamɛw bɛ ten de silamɛya bɛ ten de o de la an b'o fɔ mɔgɔw ye a bɛ dɔw dekun mais hakilimaw b'a faamu an kana ɲɔgɔn nɛgɛn seli tɛ silamɛya ye kafiri fiɲɛw bɛ seli kafiri dɔw jogo ka ɲi selila dɔw jogo ye ni jogo tiɲɛna silamɛya tɛ yen nkalon don o la an karamɔgɔ i mana mɛn a bɛ fɔ kunta 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 cɛw de jɔra kunu minnu ye jogo matarafa ni ala sɔnna u ye n'o barika de bɛ sen na hali an filɛ yɔrɔ min na fo an ka da la kana kalan dɛ hali ni i kɛra mɛlɛkɛ kunkolo ye kalan fɛ minnu b'i nɔfɛ k'i barika ɲini n'u tigɛr'i la hali n'u y'u suuli ye u suulitɔ tigɛlen don i la ko e tɛ fɛn ye jogo de b'a kɛ kuntalakaw an b'aw fo k'a ɲini an ka duyufu kɛra mun fɛ u ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dunanba ninnu u ka dugawu kɛ jamana in ye an b'a dɔn silamɛ ɲuman bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ jamana in ye mais khasatan an balima minnu farala an kan bi an bɛ dugawu ɲini u fɛ an b'a fɔ an karamɔgɔ ye Sidi Yahya Kunta bonya min kɛra ye bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sabati ala k'a k'a ma hɛrɛ ye ala k'a k'a ma kɔrɔta ye jalamugu min sirila kun na jalamuguba de don dɛ ko i bɛ cɛsiri min na dɔ fara a kan Kunta aw mɔkɛw dɔnna ni mɔgɔ wele de ye ka na ala ka sira ma u caman fagara o la Mali kɔnɔ yan kuntalaka caman bamananw y'u faga Mali kɔnɔ yan ala ka diinɛ weleda de kama a caman sira kɔngɔ na a histoire bɛ fɔ an ɲɛna a ma k'an ɲɛna mais a bɛ lakale an ɲɛna min bɛ kɛ a bɛ fɔ tarikh la yarham histoire tɛ hinɛ dɛ min bɛ kɛ a bɛ fɔ aw mɔkɛw ye baara kɛ jamana in kɔnɔ mana sira bɛ a yɛrɛw bolo jalamugu in bonya in karama in a bɛɛ tɔgɔ bɛ diinɛ de la ala k'a ni dɛmɛ ala k'i kɔrɔta ala ka nin kɛ fɛnba ye min bɛ to sen na ala ka diinɛ sabatili la n bɛ kuma surunya aw minnu y'a ka baara bila nka kuma ka di yan sisan n ka kuma ala b'a dɔn a ma diya n ye komi an bɛɛ b'a dɔn an ka gouverneur Seku ale fatura a ka saraka bɔ de ye bi ne ma se ka yen sɔrɔ joona n sigilen sisan tuguni a fɔra n ye sɔrɔ ko n banicinin dɔ b'an n'an ka dugu la n ye n den dɔ bila ka taa yen o den de ye n wele sisan n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen k'o fana banna sisan o de la n ye sira ɲini seko fɛ dɛsɛ kama n'o tɛ walahi n ti bɔ yan f'u bɛɛ ka bɔ yan mais n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ fɛ ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la a ye nin bonya min se seko ma ala k'a yɛrɛw bonya salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ko khalifatul am li tariqatil qadiriyya n'o bɛ Sénégal ale de ye yamaruya d'a ma i n'a fɔ an n'ale filɛ tan nɔ dunaya min na tan nɔ ni Cheikh Sidi Yahya n'a b'a jatigiya la kuntalakaw bɛɛ tɔgɔ la ala y'a kɛ o kɔnɔna na maa o maa bɛ yan nɔ kuntaw la an balimaw la an ye bɛɛ invité o la k'o kɛlen kɔfɛ Cheikh Bou Sidi Makhtar ale ye jala ta n'o ye jalamugu ye k'a da Cheikh Sidi Yahya kunkolo la ko nin jalamugu in min filɛ tan nɔ a bɛ comme Cheikh Ahmadul Bekkay min bɛ walata o de ka jalamugu don misaliya la ko nin jalamugu min filɛ n'a taara k'a da kunkolo la k'a bɛ comme tiɲɛ de don a bɛ tiɲɛ bɛ taa u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se mɔdenw ma ko Cheikh Sidi Yahya min sigilen filɛ kuntaw kan ka jija fɛn o fɛn kɛ a y'i jija a la a y'o baara minnu kɛ o yamaruya bɔra khalifatul am yɔrɔ pour que ka jalamugu ta k'a da kunkolo la ka tila ka tangananbere ta ka da kan a bɛ komi i n'a fɔ mɔkɛw u ka bere de don
ko miye Musa alayhi salam aka bere fokatabla nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam no ichiba sallallahu alayhi wa sallam oka bere misalia fokatabla Cheikh Ahmed al-Bekkay nazil walata oka bere abikom ode bere tanganan bere mi yado ode koloshi bere abikom Cheikh Sidi Yahya yamariya babulo ni tanganan bere ni jalay abiseka bla inafo kalandew ni fembe nyamay anika jon la kananay ni mivle ko ni mivle ni dustur de kabi kom kuntaw ka secret de do konna ale na sera ka so na ya dayele fen kuntaw ka nyumaye ko yamariya fen dira kuntaw ma ko miya to kuntaw kapsa ka teme ma chamanga miya to kuntaw fana nyogonte ko blogi nyuman kote ko so nyuman kote ko mobli kote ko min vle fe ngono o de ko sodo ko kanga mine bi ko fe ko Cheikh Ahmed al-Bekkay noy nazil al-walata ay min fo ko ode tanganay ina fo oye bamuriye mi ya do oye do jabi koy bamananga ka gela ka hageto ko ale ka bamburu ko de tanganay aka duwawu ode bamuriye bamananga ka gela ka hageto de ko ka surunya ko fami madeli ka ke ko kerabi ina fo Cheikh Sidi Yahya bolobi akele ko fe ka dunaye ka lañini wati mina ni khalifat al-am li tariqat al-qadiriyya Cheikh Boussidi Mokhtar akay amariya kono o 94 ans o ashibi tawla ay asona bolo o ma o de kama Cheikh Boussidi Mokhtar al-Khalifa aye aka danga blakana noye Muhammad Hammu Kuntaye kafaraka ana dogoke Cheikh Sidi al-Mukhtar anana fana ana dogoni Cheikh Sidi al-Mukhtar kafaraka fana ana dogoni were no fama Abdul Qadir al-Jilani ani adogoni were no ya Abdul Qadir al-Jilani yetuguni kafaraka fana ana dogoni fana Cheikh Adam كفراك فانا دوغني ويرن نو بفام الشيخ سيد الامين اني زافيا فين بي سنغال ndang kander sanchi uluye duguye munu ya do kunta usigi mey ko ma bidurni fla o bekera Cheikh Sidi Yahya aka daraja ani aka bonya kama ko nabi fo wuldu bun am Senegal abikom ulu bedebi yanno abikom Cheikh bun am ale debi abi Cheikh Abi Muhammad Kunta alemi ya do no Cheikh Abi Naamat al-Kunti akal lagare ko amadeli ka bonjasan fiyo mem malini Burkina katabla yoro katabla Sahil al-Hajj u betara soray 1885 mune ko o kele ko fe bamanaw ka fara shia to munum be ulu be ko Cheikh Abi Muhammad ambi bolo Cheikh Muhammad al-Amin noye Cheikh Sidi Yahya mokay ala yake ani Cheikh Abi Muhammad yu tege di ñogoma o kele Cheikh Abi Muhammad aya tege barkama intaka da Cheikh Muhammad al-Amin sanfe ka ke ade ay fenta ka kala miya do akanga kala Cheikh Muhammad al-Amin asrola ka bo Senegal kana yanno malila
علي كنت يرى Cheikh Sidi Mokhtar الكنتي مودين فندو لا غرو بعدي اقتدى أبه في الكرم ومن شابه أبا فما الظلم Cheikh Sidi Yahya مي ko Cheikh Sidi Yahya min filɛ toppaat jéego yooyu a tilala ka tugu o sira kɔ duggaat ci loxo Cheikh bu Sidi Mokhtar ka tila ka segi tuguni i n'a fɔ mɔkɛw tɛmɛna sira min fɛ n'o y'a mɔkɛ ye a segira ka taa khalifatul am yɔrɔ ka mɔgɔw hakili jigi Cheikh Habib Mohamed ani Mohamed Al Amin ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen Cheikh bu Sidi Mokhtar ale sɔrɔla k'a ka mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka na u y'a o kɛ ka da kun min kan صانتني عن الخطأ وحلية الفضل دانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رضى الضحى كالشمس في الطفل والسلام عليكم ورحمة الله. Cheikh Bou Sidi Makhtar mi nga xamante ni Cheikh Bou Sidi Makhtar wode Cheikh Bou Kounta de wode Cheikh Bou Kounta moo de wode Khalifa général de Khadria wo Cheikh Sidi Makhtar dendo Cheikh Sidi Makhtar ye Cheikh Bou Kounta de don Cheikh Bou Kounta wode Cheikhul Bounama dendo Cheikhul Bounama wode Cheikh Sidi Bekay de Cheikh Sidi Bekay wode Cheikh Sidi Mohamed de Cheikh Sidi Mohamed woye Abdourahmane de Abdourahmane wode Cheikh Sidi Ahmed Sahi Bounama de Cheikh Sidi Ahmed Sahi Bounama wode Abdourahmane de Cheikh Sidi Ahmed Sahi Bounama wode Abdourahmane de Abdourahmane wode Cheikh Sidi Asboubacar de Cheikh Sidi Asboubacar ibnu Cheikh Sidi Mahamadul Bekay walata Cheikh Sidi Mahamadul Bekay walata wode Cheikh Sidi Mahamadul Kounti de silama ujigiye kira bangena Allah kira Muhammadu bangena siya o falena iride bambali falena siya kira bangena Allah kira Muhammadu bangena siya ki bangena abaji jabali bangena siya kira bangena Allah kira Muhammadu bangena ambe tasibla ani foli keren Seku Amadou Hamad Lobbo Aïssa hamdallahi dina dugudo dina jo bawde do ambu foku wali numando mogo mi sera celui qui a mis de son argent, celui qui a mis de sa force physique, celui qui a mis de son intelligence, celui qui a mis de sa volonté, celui qui a voulu participer, qui pour une raison ou une autre n'est pas venu. Mamunu ye hakili numando, mamunu ye nafolodo, mamunu ye tofangadu, mamunu ye ngania nyumansiri, mamunu desera lahala ya kama amba ubefo ka wadi nyumandon ala kausara ala kausara ala kausara ala kauson fo kauson Kunta de Côte d'Ivoire, Cheikh Sidati El Kunti au kelina be ka foli ni tanunu de be Cheikh Sidi Mokhtar Kunta, Cheikh El Badre ambassadeur min tanyana o dendi ta o fake yaradido o ka dembe abede bien o ka bismillah o ka barok nin kan ala saga o bonya bala amba fawe ko bi kene wasara kene fa amba ni organisateur ou fait o ka gere chekou la 600 ou ka photo de famille ta kira daraja Allah kira mantum Allah de Allah kira sanuya Allah wulum bila kira yo beta masu kelena katla kata so kata ka fajiri sali min saliyadil wada'i Allah وجب شكر علينا ما دام لله دائم Allah 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 ما دام لله دائم